Buntag sa tanan, welcome back tayo mga brad para sa atong regular vlog brad. Shoutout ko sa tanan viewers, followers o subscribers sa YouTube o sa FB. Shoutout ko sa tanan sa di pa tamang sugod ng brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad Daily Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you ng marami mga brad. Unang-una mga brad, recap ta sa result kahapon. Ang result sa 2 PM 693 kinsay nakabalik, ahong ginang gitagatag. Congrats lang sa nakabalik. Ug pagka 5 PM ni gawas 209 kili gyapon ta, target unta pagka lang. Pagka 9 PM ni gawas 674 mga tuang 67 nga pair, duha ka buok, 672, 671, 673, 670, tulo di ay. Ipang slayran pod. Watay swerte kapon brad, mao na nga karon. Singa nato ni karon og saan swertihon og minus mata. Last day sa buwan sa November, pitsa 30 na ron brad. Ugma December na. Pasko na. May no nga may naot ko nga swertiyon og binason takarong adlaw padag-unta sa atong kumbi. Og may naot ko. Og karon mohatag tag best combination. Kadlawon pa ko nag-compute ako brad. Kay gusto jud ko nga modaog ta karong adlaw. Og sana swertihon ta og padag-unta. Sana swertihon ta. Nya atong meeting number 402315. Kung ganahan mo ni targeti unya rambule. Sa pagtaya ani all draw ha. All draw. Kani mo tang 402 pwede mo magkuana ni ha 412. Wala line choice. Basin mo 412 siya. Hospitali lang. Basin niya ay. Screenshot, basta kay all draw ang atong waiting number ha. All draw ang atong waiting number. All draw, ang regular all draw, pero kamo na bahala kung inyo bang balikan, basta ang waiting number all draw gyud. Akong namoy ganahan sa atong regular sa atong mga pabonus, special ha, tog BSP din ninyo balikan. Karon matag tao guide pasakay. Tong guide karon 8, sakay to 1 og 2. Tong kumbi ni 8, 1 2. Target og rumble. Kana pick upan ninyo na kung ganahan mo anak mo pick up. Basta pick up lang sa tong combination. Screenshot. Last bunal on brad sa November. Ano ito sa atong eskalera. Itong mahilig o eskalera. Testingin nyo na 6, 5, 7 8 6, 7 target o rumble. Basta kung ganahan mo sa eskalera, pwede mo mag-all. Kung ganahan mo eskalera nga all. Screenshot. Pick up rago sana. Kung mo ganahan. Kung nga may budget, pag-all mo. Adto mo pag-all sa online ha. Online yung mo parang dili makatipid mo. Piso-piso ra ba? Di automatic ra piso-piso dayon. Doble. Tong mahilig og doble na tay doble pra inyo. Atong doble na to 1 3 3 og 9 3 3 kana target og rumble. Pick upan nyo na kung ganahan mo pick up sa atong doble. Screenshot. Ano ito sa atong trio triple, pwede mo mag-all triple ha. Atong base na to 9 8 og 7. Pero kung na-budget pag-all mo, kung wa mo yung budget, pwede ka ni pick up mo ni. Pick up mo na, pero na budget.
All piso-piso lang god, piso-piso lang god. Para di pod sakit kung mapilde. Kung di mo gawas ba, piso-piso, 10 piso sa mga. Pero may budget, pwede singkuhon nyo, dus-dusan ninyo, sakay namin jet. Special number. Sana sa special number maka tiam-tiam ta karon. Atong special number 7 26 target og rumble. Basta 9 automatic na size 9. Ang magawas bitaw 269. Pagka na lang gahapon mo bitaw na gahapon 136 tong hatag 139 ang 9 size nagawas 396 kirambol. Kamu na bahala na arehin niyo na kung ganahan mo na. Nara ninyo. Hot number. Sana sa hot number man maka tsamba ta karon. Atong hot number 928 target og rumble. Automatic na size. Gyapon 692 gyapon Nagipog 692. Kamu na bahala na. Screenshot. 692 no. Hospital no nila rumble dayon. Base number. Sana sa base number maka tsamba ta karon atong base number 5 7 2 target og rumble. Sinikit mo na pwede 4 na 542 572 kana ra brad sa lawas paglataw. Kung nadaghanan mo sa number brad kana brad pick up lang ta. Ug salamat sa tanan ang i-like i-video i-share ug i-follow. Thank you brad. Padajon ta. Nakoy pares back karon. Pilii naman ninyo niya. Ayaw ta nyo. Kay duda kog mo risbak ron kay last day na jaron ha. Duda kog mo risbak ron mao nang ang mga risbak na to ron. Ayan pinsay ang risbak. Ayo pinsay piliin naman ninyo ha. Hawang butang sa boss. Pili lang. Itong parisbak na to 728 593 og 302 og 615. Basta piliin lang nyo na target rumble. Pick up na mo usana or duha. Mao to pili na mo usane. Kung say ganahan daw na. Kaniba nyo ha. Kaniba. Pili lang. Screenshot. Kay basig mo risbak ron ha. Kay kung ano ba ron. Agapon risbak no gapon. Mo nang amantayan triple yun. Triple o kuan. Tingin nyo na. Pabunos. Atong pabunos karon 3 8 9 target o rumble kana. Basta no automatic size na. Ang magawas ito kana. Screenshot. Pound the spot. Bagi pound the spot yun. Walang daghang number. Basta kay importante makarog ta. Atong pound the spot karon 601 target og rumble kana. Kung ubalik siya pwede siya. Ug salamat sa tanan ang mga suporta lang i-like itong video, share ug i-follow. Thank you brad.